Selamat borngin hubat tahaganupan horas subani nasyam atapi jape nasyam marianan. Boy hitariap use manangar hata ninay bata. Porsaya doham hata ninay bata. Adong do hata ni Jesus na iha porsaya iham. On huaha panukunan hubata. Adong dunani hata ni Jesus na dom mahuboge anjaha huha porsayai. Pay mabasahita hata na bataon martonggo hita. Tuhan Jesus na bata nami na marsahap huban nami. Agepe lang jupah beha nami pakonham secara daging. Halani doma mulak ham hu surga. Anjaharodo ham sahalinari. Tapi doma ita dikokam hatamu. Na isurat ko ni bagas bibelon. Ajariham hanami Tuhan. Ase adong hatamu nagabe onjolan hapor sayaw nami. Halani hatamu pasti do terjadi. Pasu-pasuham hanami na mamboge hatamu. Amin. Buka hita bibelta Matius bin 20 ayat 5. Ipamalum Tuhan Yesus jua-jua ni kopala ni tentara. Dop masuk Yesus huhuta Kapernaum. Rohma hubani sahala kopala ni tentara mengelek-eleksi. Nini mak. Tuhan, tibal-tibal do i rumahku jua-juaku. Oyangan do iya. Burit do iyahap. Nini Jesus ma mambalo sisi. Roh peau pamalum kosi. Dop ai nini kopala ni tentara ai ma mambalosi. Tuhan, sing talup au roham masuk hu rumahku. Sakka babaha tagilah hata hokam, jadi malum majua-jua kai. Gari au, jol mana itu ruh ni parentah. Anjahan nama merentah tentara homa. Anggo huhatahon bani sadahalak, laho, jadi laho ma iya. Bani halak nalegan, roh, jadi roh do iya. Sonai homa bani jua-juaku. Hurjahonon. Jadi hurjahon doai. Manangarai longang ma Jesus. Jadi nini ma bani halak na mangiri ko si ai. Nasi tongdo hatakon bani nasyam. Gari bani halak Israel. Seng jupahau haporsayaon nasunin. Tapi huhatahon ma bani nasyam. Buedo halak naroh magira hun hapoltakan. Pakon hun hasundutan. Gabe hasoman sa panganon ni si Abraham, si Ishak apa si Jakub. Ibagas harajaon nagori atasay. Tapi anggo anak ni harajaonin hinan. Siusi rondoin bani nagolap maripotipot. Ijay mamasa pertangison, apa napatu ngos-ngoson. Dop ai hatahon Jesus mahubani kopala ni tentara ai. Laho maham, jupaham madomu hubani hapor sayaumu. Jadi malum majua-jua kai bani panorang ai. Ahai hatahon Jesus bani kopala tentaraon laho maham jupahama domu hubani hapor sayaumu ai. Jupahama domu hubani hapor sayaumu ai. Agak ni hapor sayaon ni. Anggo hami sukun, doha por sayaumu.
Dome bogi ham hatane bata. Adonai hapor sayai ham. Kepala tentara on adong hapor sayon ni. Ay masih hatahon Jesus. Laho maham jupa hamma domu hubani hapor sayaw mo ay. Suba paruhurhon hita. Haga ni hapor sayaw ni. Ayat 5. Dop mulak Jesus huhuta Kapernaum. Roh mahubani sahalak, kopala ni tentara mangelek-eleksi. Jadi narohon ay kopala ni tentara, adong jabatan ni. Roh iya hubani Jesus mangelek-elek. Tentu butuh kita ko mangelek-elek lang sahali. Iulak-ulaki ni Pangindoan ni ay mangelek-elek. Iya, haga ni Pangindoan ni. Ayat 6. Tuhan, tibal-tibal do i rumahku jua-juaku. Oyangan do iya, borit do iya hap. Adong persoalan nih. Jadi rohi hubani Tuhan Yesus mengelek-elek, patugah kon adong persoalan nih. Persaya iya, anggo Yesus markuasa do pamalumhon. Ay masih roh iya bani Yesus. Anggo hamdong persoalanmu, hubani ise doham roh. Hubani ise doham mangindo pangurupion. Tutuboy jawab hita sahalak-sahalak. Atap huja doham roh, anggo dong ma persoalanmu. Kopala tentara on persoalan ni, ay ma jua-jua ni tibal-tibal doi rumah. Oyangan burit do iya. Sedo iya na buritan. Tapi jua-jua nih. Jadi kepala tentara on lang halak Israel, lang halak Yahudi. Tapi adong hapor sayaon nih. Ay masih sanggah jua-jua nih buritan parah. Hubani Yesus iya roh. Lang hubani si parnapuran. Lang hubani namar pamoto. Tapi hubani Yesus. Agipe iya lang halak Israel. Tapi adong panandayon ni bani Yesus. Pabawa Yesus markuasa do pamalumhon naburi ni jua-jua ni ay. So naha balos ni Yesus. Ni Yesus mamambalos sisi. Roh peau pamalumhosi. Berarti setuju do Yesus. Roh iya patugah kon hasusahan ni, haporluan ni, ibalo si Jesus, roh peau pamalum hosi. Ra Jesus, roh rumah ni lau pamalum jua-jua ni ay. Dop ay ni kopala ni tentara ay mamambalosi. Tuhan, sing talup au roham masuk rumahku. Sadar ia, lang talup au menjaloham i rumahku. Halani au halak perdosa. Ay masyang godong panandayot tabani Tuhan Yesus. Adong do kesadarata. Lang talup au roh Yesus hurumahku. Jadi yang golang roh Yesus sona apa malumhon jua-jua ni ay. Iha tahon ni ijon. Sakababaha tagilah hatahokam. Jadi malum majua-jua kai. Por saya iya Yesus merkuasa pamalum jua-jua ni. Hapor sayon ni makatahon. Sakababaha tagilah hatahokam. Tetu malum majua-jua kai. Berarti hapor sayon ni. Agepe Yesus lang roh rumah ni. Tapi yang gomar sahab Tuhan Yesus. Pasti jadi do hatani ay. Jadi boy diingat hita sanggah panopaon. Sonaha Yesus marsahap. Jadi mana lihar. Jadi nalihar. Sanggah marsahap Yesus. Marsahap na bata. Jadi mapanondang guna arian. Bitur jadi mataniari. Jadi mapanondang guna golap. Bitur jadi bulan. Marsahap Yesus jadi nehatahon ni ay.
Sonai ma panandayon ni bani Tuhan Yesuson. Sakka babaha tagila hataw kam. Ang hataw kam malum majojo kay mitter malum doay. Sona hadunan ni panandayon niyon. Ipatugah ni bani ayak siya. Gari au jolma na itoru ni parentah. Anjahan na mamarentah tentara homa. Ang guhuhatahon bani sadahalak laho. Jadi laho ma iya. Bani hanak nagegan. Roh. Jadi roh do iya. Sonai homa bani juak-juakku. Horjahonon. Jadi i horjahon doai. Itandai ni diri ni. Itandai ni homa Tuhan Yesus. Itandai ni diri ni sebagai pejabat. Kepala tentara. Tapi adong do homa atasan ni. Ay masih ia sebagai kepala tentara tunduk do ia bani atasan ni. Membalosi do ia bani perintah atasan ni. Ia sebagai kepala adong bawahan ni. Ay masih bawahan ni ay pe anggo marsahap ya roh miter roh do. Laho miter laho do. Horjahonan miter horjahon do. Adong kuasani memerintah bawahan ni. Jadi mengaku ia, sedangkan ia sendiri sebagai kepala tentara. Adong kuasani bani bawahan ni. Apalagi Tuhan Yesus. Berarti itanda ini kuasa ni Tuhan Yesus. Ia atas genupan kuasa. Kuasa panahit naborit itu ruh kuasa Yesus. Kuasa setan itu ruh kuasa Yesus. Kuasa halisungsung itu ruh kuasa Yesus. Ay masih sakababa hata gila hata hukam. Halani hata mumar kuasa dopak naborit. Anggu hata hukam malum ma miter malum do juak kai. Sonaha ia adong kuasa ni dopak bawahan ni. Yesus markuasa bani ganupan kuasa nadong itanohon. Ay masih buritan juak ni roh ia bani Yesus. AGP ia lang halak Israel, langi pindahini namar pamoto. Tapi ijupahini Tuhan Yesus. Anggo sonai, anggo ham aha doha persayamu. Persaya do naniham. Tuhan Yesus markuasa ia atas ganupan kuasa nadong itanohon. Atap aha persoalanmu senari. Atap persoalan halani setan. Atap persoalan halani hagulapan. Atap persoalan halani naborit. Hubani isedo hamro. Isedo yarap kon ham mangurupi ham. Isedo yarap kon ham paluah kon ham. Kepala tentaraon adong ha persayaon ni. Itandai ni Tuhan Yesus. Aiman namar kuasa. Ia atas ganupan kuasa nadong itanhon. Yesus markuasa dopak naborit. Ay masih sakka babaha tagelah hatahon ham. Jadi malum majua-jua kai. Ahadu dasar hapor sayon ni. Dasar hapor sayon ni ay mahata ni Yesus. Sedo halani didah ni Yesus. Tapi hata ni Yesus. Tentu sonari lang mungkin be ididah kita Yesus secara manusia. Halani do mamulak ya surga. Ay masih ulang hatau kam. Ang gudidah Tuhan Yesus tentu persaya doau. Lang. Anggo lang persaya hambani hatani Yesus. AGP ididah porini pedidah kam Yesus. Lang persaya hambani Yesus. Kepala tentaraon. Persaya ia bani hatani Yesus. Ay masih hatani Yesus na isuratkan bani Bibelon. On ma onjolan. Dasar haporsayaon na tuguh. Dasar haporsayaon na sitong. Halani ahane hatahon Yesus. Iulaki ni doholi sa halinari. Ahane hatahon Yesus. Idalakon ni doay. Ay masih haporsayaon ni kepala tentaraon. Sakka babahata gelah hatahon ham.
Persaya ia hatani Yesus pasti do terjadi. Ai masih hatahon Yesus. Manangar ai longang ma Yesus. Jadi nini mabani halak na mangirik ko si ai. Halani buai mangirik kon Yesus. Nasitong do hatakon bani nasyam. Gari bani halaki Israel sing jupahau hapor sayaon nasunin. Begelan hapor sayaon ni halak lang halak Israel daripada halak Israel na adong bibel ni na adong majupah pakon Tuhan Yesus daripada halak kepala tentaraon lang halak Israel tapi persaya ia hatani Yesus. Ay masih hatahon Yesus bani si dia. Tapi huhatahon ma bani nasyam. Buedo halak na roh magira, hun hapoltakan, pakon hun hasundutan. Jadi hun hapoltakan, pakon hasundutan, sedo bangsa Israel. Tapi persaya bani Tuhan Yesus. Buedo holi halak roh, hun hapoltakan, pakon hun hasundutan. Gabe hasoman sa panganan ni si Abraham, si Ishak, apa si Jakub, ibagas harajaon naguri atasai. Berarti kepala tentaraon, halani hapur sayon ni roh ia bani Yesus. Rabdo ia sa panganan pakon si Abraham, Ishak pakon si Jakub, ibagas harajaon naguri atas. Rab ia surga. Halani persaya bani hatani Yesus. So nah si Abraham persaya. Iya pe persaya. Abraham persaya bani hatani naibata. Age pelangi didah ni. Kepala tentara pe persaya bani Tuhan Yesus. Age pelapi idah ni pembahenan ni. Anggo marsahap Yesus pasti do jadi. Tapi anggo anak ni harajaon in hinan. Siusi rondoin bani nagolap na maripot-ipot. Ijay mamasa pertangisan apa napa tungos-ngosan. Ise do maksud ni anak ni harajaunin hinan. Ay ma bangsa pilihan ni nebata bangsa Israel. Age pedo may didasi dia pambahenan ni Tuhan Yesus. Lang persaya si dia Yesus on rohun surga. Yesus ay ma Mesias. Yesus do anak ni naibata juru selamat lang persaya si dia. Tapi kepala tentaraon mengaku ia Yesuson manaibata na markuasa. Ay masih hatahon ni hatahon ham masak kababahata gila malum do juak kay. Tapi halak na do mamamboto hatan naibata. Tapi lang persaya bani Tuhan Yesus. Yesus on ma juru selamat. Yesus ma Tuhan. Yesus do Mesias. Ay masih agi pe buwe pambotohmu hatanay bata. Ang golang persaya ham Yesus on markuasa. Yatas ganupan kuasa na dong itanahon. Yatas ganupan kuasa na dong surga. Ang golang persaya ham. Sarupa maholi nasibmu pakon halak Israel na lang persaya. Iambu kon hu neraka. Jadi adong do neraka. Adong surga. Abraham, Ishak, Yakub do mamasuk hubaga sarajau negeri atas. Jadi isi na persaya rap ma iya sa panganon pakon si Abraham. Ang gusto na ham gulungan na ija. Adong do hatanay bata na haporsaya ham. Suba parek saham hapor sayo mo. Anggoy sukun huwa mangaku doham persaya doaw. Ay masirajina umar minggu. Halak na persaya adong hatani na ibata na iha persaya ini. Hatani Tuhan Yesus na iha persaya ini. Halani do may hatahon ni na ibata. Marhite na manangar hata na ibata do roha persayaon. Ay mahata na roh humbani Tuhan Yesus. Sedo hata titah. Tapi hata na roh humbani Tuhan Yesus. Kepala tentaraon persaya ia hata ni Yesus. Ay masih hatahon Yesus bani.
Dop ay hatahon Jesus mahubani kopala tentara ay. Laho maham, jupa hamma domu hubani hapor sayamu ay. Jadi malum majuak-juak ay, bani panorang ay. Lape pemulak ya hurumah, bani panorang Jesus makatahon. Laho maham, jupa hamma domu hubani hapor sayamu ay. Mitor malum juak-juak ni ay. Hapor sayon ni. Hapor sayon ni ay ma. Saka babahata gila hatahukam. Por saya iya bani hata ni Jesus. Anggo sada halak nagadamon. Hapor sayon ni makatahon. Anggo raham tarpasusiham doaw. Por saya iya kuasa ni Jesus sanggup pasusihon ya humbani gadam. Langdong naboy pamalumon iya kecuali Tuhan Yesus. Ay masih ang goraham nini. Ay masih pangindoni rado na ni Jesus atap lang. Kuasa ni Jesus lang sang si iya. Tapi ang gokopala tentaraon. Hata ni Jesus markuasa. Ay masih sakababahata gila hatahukam. Ham adong dohata ni Jesus ihapor saya ham. Anggo Jesus makatahon, dodalan. Hasitongan na pahaguluan, sengdong nadas hubani nebata, anggo seng marhitehon ni aw. Por saya doham Jesus hasadalan hu surga. Anggo por saya ham, jupa ham donay hapor saya ini hamay. Berarti por saya artini, langadong dalan na legambe. Lang halani pambahenakku, lang halani habujuraku, lang halani au mangidangi, lang halani doma ipadidihon, lang halani doma majalohor jabagal na pasing pakonalegan. Tapi por saya artina, Jesus madalan hu surga, hujalo Tuhan Yesuson dalaku ase ibawan ni au hu surga. Lang itambahi, lang ihurangi. Ay artini por saya. Por saya doham. Atap iyu sagah ko kam pambahenammu. Agi pedo may bugiham hata ni Jesus. Tapi iyu sagah ko kam homa pambahenammu. Ang gosonay lapedong hapor sayamu. Sarupa maholi nasib ni. Pakon halak nalang por saya na iusir hubani iyanan nagulak maripot-ipot, ijay mapartangison apa na patungos-ngoson, ay maneraka. Jadi adong do neraka. Neraka ay iyanan ni sibulis. Pakon iyanan ni halak nalang por saya bani Tuhan Yesus. Na ija doham. Adong dohata ni Jesus ni hau por saya ham. Ang gulang adong pareksahama. Anjaha uhuro kama, ase ulang holiham dihut yusir. Tapi ko pala tentaraon, rap ia sa panganon pakon si Abraham. Halani por saya ia hatani Jesus. Jesus manay bata, hatani markuasa. Ahan nakaluar kumbani pamangan ni, idalakon ni doay. Ay masyang ko por saya ham Jesus dalak ku surga. Ijaloham Jesuson. Idalakon ni doay pasti doham dihut hu surga. Sa panganan pakon si Abraham, isa pakon Jacob. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdon nay bata na marsahap. Hatamu markuasa, pasti do terjadi. Sonahahinan ham manopa. Marsahap Tuhan, marsahap tumang ham jadi. Sangga i dunia opeham. Marsahap tumang doham. Bani na oyangan. Mardalam ma, mitor mardalan na oyangan ay. Halani ham markuasa. Kopala tentara, por saya bani hatamu. Ay masih hatahon ni, sakababahata gila hatahukam, malum majuak-juak kay. Itandai ni Jesus na ibata. Jesus markuasa, ibagas hatani. Itandai ni humadirini, lang talup manjalo Jesus irumah ni, halani ia sadahala pardosa.
On matanda ni halak na persaya. Ajari ham hanami Tuhan, asay pareksa nami diri nami. Anggo mangaku hanami do mapersaya. Sitong do nani hanami do mapersaya. Aha do hatanay batanay hapersaya hanami. Mersahap maham. Asay ulang hatok kanami persaya. Tapi langadong dasar ni. Iusir do holihan nami. Hun lobi mo. Iambukon hu api neraka. Tondi mo na pasing mamarsahap. Terima kasih Tuhan Yesus na ibata nami. Isombah ka nami ham. Amin.